中国将致力于构建横跨太平洋两岸、惠及各方的地区合作框架。太平洋之所以广大，是因为它没有任何自然阻隔，我们不应该为它设定人为的阻隔。浩渺行无极，扬帆但信风。Boundless is the ocean where we sail with the wind, is a line taken from a Chinese poem 1,000 years ago. It means there is no geographical limits to where we travel to meet friends. The aspiration has gained new dimensions in modern China. 这40年我们都是见证着，发展这么快变成这个样子。虽然这是意料之中的事，但是看了以后仍然感觉到很开心。In the past 40 years, China has reformed its economy by joining the wider world with the conviction that openness is the way to growth and wealth. International cooperation has seen a new era. How should China adapt to a changed world? Let's meet Lee Barrett to talk about how China opened up. Hello. Good morning. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Good, good. The quotation that I make in the beginning is actually a Tang poem. 浩渺行无极，扬帆但信风. The ocean is boundless if we can sail with the wind. It's a metaphor that we can make friends from afar. Is there any similar phrases that come from your culture? I don't know any English ones, but I know one by a very famous American business person, Henry Ford. Henry Ford. And he said, coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success. And I think that's really interesting, you know, about working together. We all work together, everyone will benefit, everyone will be successful. What about some Western companies' complaints about China's level playing field? Is it giving the same benefits, services to Western companies as the Chinese counterparts? Actually, I think that China is still very open to foreign investment. There's a huge internal market. They can also get, you know, the manufacturers here are really adopting sort of modern manufacturing, automated manufacturing. So not only can they get better quality product manufactured here, they also have access to the internal market and they can get their products manufactured cheaper here. So opening up China is serving China well, but is it also serving the rest of the world as well? Absolutely, and I think that's a good thing. Personally, I think that's the right thing to do. I think if countries cooperate, the general people will benefit from that. Whereas I think the way America wants to go now, by closing themselves off, I think that doesn't benefit the people at all. You know, it's like if you look at currently Huawei, it's stopping any American people using Huawei equipment. They can't get access to the best technology because their government is scared of competition. Yes, probably in this divided world, keeping it together is still the message. I think so. When I compare what I see here on the ground in China, I see China as being the leader in so many of these areas. They use that leadership in a very humble way, offering their help, opening up the opportunities. It takes time to do that. It's not a policy where you restrict anything. You have now more companies where we can freely do business and work with, like, you know, especially in the repair industries, supplies, services, agencies. The policy of openness and mutuality has served the country well, and China intends to join hands with the rest of the world to build a community with a shared future. To reinvent the poet's words, we'd better sail together on the boundless ocean. 中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。
90 jours, c'est le délai que Joe Biden a donné aux services de renseignement américains pour crédibiliser la piste du laboratoire chinois quant à l'origine du nouveau coronavirus. Si la thèse de fuite de laboratoire a été jugée extrêmement improbable par le groupe d'experts de l'OMS à l'issue des études conjointes avec les scientifiques chinois, l'administration Biden, toujours dépourvue de preuves, recycle les théories du complot en emboîtant le pas à Donald Trump. Le traçage des origines du virus est le travail des scientifiques, et voilà que les services de renseignement américains se sont vus conférer cette lourde responsabilité et demander de redoubler d'efforts pour remettre un rapport profitable à Biden. En clair, il s'agit d'une présomption de culpabilité qui consiste à fabriquer des preuves à des fins inavouables. Partisans avec le pouvoir, les médias américains ravivent les spéculations et les réseaux sociaux laissent de nouveau circuler les pires thèses conspirationnistes. Dans cette atmosphère hautement politisée, des scientifiques de renom, sous pression, sont revenus sur leur position affirmant l'origine naturelle du virus, puis se sont encore contredits, vacillant pusillanimement entre esprit scientifique et intérêt personnel. Cette manipulation du gouvernement américain de connivence avec les médias est bien rodée. Elle a même un nom, la fiole de Powell. En 2003, le secrétaire d'État américain Colin Powell brandissait à l'ONU une fiole censée contenir la preuve que l'Irak fabriquait des armes de destruction massive. Et les reportages mensongers d'un journaliste au New York Times, Michael Gordon, ont joué un rôle clé dans la mobilisation du public pour la guerre en Irak. On connaît la suite. Le mensonge a été dénoncé, mais les affres de l'invasion de l'Irak perdurent jusqu'aujourd'hui. Comme par hasard, ce même Michael Gordon a récemment récidivé en colportant dans le Wall Street Journal des fake news soutenant la thèse de fuite de laboratoire. Reste que la Chine n'est pas l'Irak, les États-Unis le savent parfaitement. Ils ne peuvent que multiplier leur fiole de Powell pour la dénigrer. En revanche, les faits sont là. La Chine a déjà invité plusieurs fois des experts de l'OMS pour le traçage des origines du virus et le rapport d'étude a été rendu public. À quand une enquête sur le Fort Detrick ? N'est-il pas temps pour le gouvernement et les médias américains de faire la lumière sur sa brusque et mystérieuse fermeture ? Ah, 2 poids, 2 mesures quand tu nous tiens. Bonjour Monsieur Tarek Al-Senouti, merci d'être avec nous sur CGTN français. أهلا وسهلا بك. Vous avez déjà visité le Xinjiang, qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? أولا منطقة شينجيانج الموجودة في شمال غرب الصين في رأيي من المناطق المهمة جدا في الصين. أنا زرتها 3 مرات على فترات متباعدة، كل مرة مكثت بها ما يقرب من 10 أيام. هي منطقة من المناطق المهمة جدا في الصين في سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا. هذه المنطقة في رأيي تطورت كثيرا جدا وشهدت طفرة كبيرة جدا في البنية الأساسية، سواء الطرق سواء المنشآت الصناعية المختلفة. تحولت إلى منطقة صناعية ضخمة في الكثير من المناطق بها. شهدت طفرة كبيرة جدا في التعامل مع التعاون بينها وبين الحكومة المركزية الصينية. كانت من المناطق المهمة جدا التي وضعها الحزب الشيوعي الصيني على أجندته للتطوير خلال الفترة الماضية، وشهدت بالفعل طفرة كبيرة شعر بها السكان، خاصة في المناطق الريفية التي شهدت تطورا كبيرا في عمليات الزراعة واستصلاح الأراضي وعملية استخدام التكنولوجيا في الري وفي زراعة المحاصيل المختلفة. وبالتالي تطورت حياة السكان بشكل كبير جدا، وأصبح السكان يشعرون بأن هناك اهتماما كبيرا بهم من قبل الحكومة المركزية والحزب الشيوعي الصيني. هذه المنطقة في رأيي ستكون نقطة تحول مهمة جدا في علاقات الصين بالعالم، خاصة في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013. هذه المنطقة الموجودة في شمال غرب الصين هي منطقة محورية مساحتها أكثر من
1.6 مليون كيلومتر مربع، وتقريبا يسكن بها 25 مليون نسمة، وهو عدد ضخم ومساحة كبيرة جدا. نجحت الصين خلال الفترات الماضية في استغلالها بشكل كبير جدا. Y a-t-il des liens culturels entre cette région et le monde arabe? هناك روابط ثقافية بالفعل موجودة بين سكان هذه المنطقة والعالم العربي نتيجة وجود طريق الحرير القديم. هذه المنطقة كانت من النقاط الرئيسية التي يمر بها طريق الحرير القديم بين الصين وبين الدول العربية. هناك تبادل ثقافي تم بشكل مباشر أو غير مباشر بين السكان في هذه المنطقة وبين العالم العربي. هناك عندما تتجول في الشوارع تجد مطاعم بأسماء عربية وأسماء تركية وبعض الثقافات الموجودة بها. هناك أئمة من المساجد تلقوا تعليمهم في بعض الدول العربية، بعضهم تلقى تعليمه في الأزهر الشريف وبعضهم تلقى تعليمه في المملكة العربية السعودية. هذا يؤكد وجود علاقات ثقافية على كافة المستويات، سواء علاقات دينية أو علاقات ثقافية مختلفة، سواء سبيع تبادل ثقافي بين الصين وبين الدول العربية بالتحديد منطقة شينجيانغ. Comment voyez-vous la situation sur le terrain et la version très médiatisée par l'Occident? أولا مسألة حقوق الإنسان والانتهاكات الموجودة بها وما يثار في الإعلام الغربي وبالتحديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه ورقة ضغط سياسية تستخدمها الولايات المتحدة من حين لآخر، ليس على الصين فقط وإنما تستخدمها أيضا على مصر، وتخرج تقارير من الخارجية الأمريكية تحت ما يسمى بالحقوق الدينية أو الحريات الدينية في مصر أو في عدد من الدول العربية المختلفة. إذن هذه أوراق ضغط تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية هي عملية سياسية بحتة تسعى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب إلى ممارسة ضغوط على الصين لصالح ملفات أخرى، سواء ملفات اقتصادية نتيجة الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أو استخدام أوراق ضغط مختلفة كما تمارس الولايات المتحدة ضغوطا غير مشروعة على الصين فيما يتعلق بهونغ كونغ أو تايوان أو تيبت أو غيرها من هذه المناطق. لكن في واقع الأمر أن ما تشهده شينجيانغ بعيد كل البعد عن ما يثار في الإعلام الغربي وما تنشره التقارير الأمريكية. أنا شخصيا زرت هذه المنطقة أكثر من مرة وزرت المراكز الإسلامية والمساجد. شينجيانغ بها أكثر من 25 ألف مسجد، بها 25 ألف إمام. المساجد مفتوحة ومتاح حرية العبادة للجميع. هناك مساجد وكنائس ومعابد، وهناك تناغما واضحا بين السكان، ولا توجد على أرض الواقع أي آثار أو أي وقائع أو أي حقائق أو أي إشارات لما يثار في الإعلام الغربي. Jusqu'à quel degré un journaliste peut-il déformer la réalité dans les médias? أولا مسألة أن يقوم الصحفي باستغلال الإعلام لتغيير الحقيقة، هذا موجود وواقع وموجود في الكثير من دول العالم، ولكن هذا ليس دور الإعلام الحقيقي. دور الإعلام الحقيقي هو نقل الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع دون تدخل. عندما يتدخل الإعلامي ويغير من الحقائق هذا يفقد دوره الحقيقي ويقوم بتزييف الحقائق لصالح اتجاهات أخرى أو تحقيق أهداف أخرى، هذه ليست رسالة الإعلام الحقيقية. رسالة الإعلام أن ينقل الصورة بدون رتوش وينقل صورة حقيقية عما يحدث على أرض الواقع، ولكن عندما يزيف الإعلام الحقيقة ويغير منها ويستخدمها لأهداف سياسية هنا يبتعد الإعلام عن دوره تماما ويخرج عن السياق وعن الإطار الموجود به، وهنا يلعب دورا مشبوها لصالح دول أخرى أو لصالح أجهزة أخرى، لا يخدم الحقيقة ولا يخدم المشاهد ولا يخدم القارئ أيضا. À votre avis, cette campagne médiatique vise-t-elle réellement les intérêts des habitants de ces régions? بالتأكيد لا تخدم أحد، وإنما تخدم مصالح هذه الدول فقط، وتخدم مصالح من يحركها ومن يمولها. مصالح سكان شينجيانغ هم الذي يعرفونها جيدا ويدركونها، وتدركها حكومة المقاطعة بالتنسيق مع الحكومة المركزية والحزب الشيوعي الصيني. المواطن في شينجيانغ يدرك تماما أن مصالحه مرتبطة بوطني ومرتبطة بطبيعة مكاني وطبيعة المنطقة التي يعيش بها. Très bien, je vous remercie, Monsieur Tarek El-Senouti, de nous avoir accordé cette interview. أهلا وسهلا بك.
Scandaleux, voici le mot employé par le chef de l'OMS pour qualifier l'inégalité vaccinale d'aujourd'hui. Quelques chiffres impressionnants. 10 pays du monde disposent de 75% des vaccins alors que les doses utilisées par les pays les plus pauvres ne représentent que 0,5%. Beaucoup de frontières sont toujours fermées, les échanges internationaux sont très perturbés, chaque région, même chaque pays, a son propre passe sanitaire, les négociations pour la reconnaissance mutuelle sont longues et lentes, de nombreux pays ne voient toujours pas le bout du tunnel puisqu'ils n'ont ni les moyens d'acheter des vaccins ni les capacités de les fabriquer. Le directeur général de l'OMS a expliqué que la pandémie de la Covid ne s'arrêterait que lorsqu'elle serait contrôlée dans tous les pays du monde. C'est l'heure de lancer des négociations sur un traité sur les pandémies destiné à mieux affronter les futures crises et d'éviter le chacun pour soi. Mais comment faire ? Premièrement, mettre en avant l'intérêt de l'humanité au lieu de celui d'un seul pays ou d'une seule région. Plus d'un an après le début de cette pandémie, le nombre de cas dans le monde a été multiplié par 40 pour atteindre 167,8 millions alors que le nombre de décès a été multiplié par 11 pour atteindre plus de 3,4 millions. Le destin est partagé par l'humanité et donc par tous les pays. Deuxièmement, si la levée des droits de propriété intellectuelle des vaccins est trop prématurée pour certains pays, promouvons les exportations et les dons des vaccins avant qu'il ne soit trop tard. Car selon le chef de l'OMS, jusqu'à présent, aucun variant ne compromet de manière significative l'efficacité des vaccins, les diagnostics ou les thérapies, mais il n'y a aucune garantie que cela dure. Dernièrement, et ce qui est sans doute le plus important, faire valoir le rôle leader de l'OMS, comme le président chinois Xi Jinping l'a dit lors de la 73e Assemblée mondiale de santé. Sous la direction du directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'OMS a apporté une contribution importante à la conduite et la promotion de la coopération internationale contre la COVID-19, ce qui est hautement salué par la communauté internationale. Et selon le président français Emmanuel Macron, l'OMS doit être le cœur, le boussole de notre santé globale. Elle devrait être robuste en temps de crise, suffisamment agile pour réagir en urgence, solide face aux polémiques, avec une gouvernance claire et transparente pour ne subir aucune pression diplomatique. L'OMS est aujourd'hui le seul, sinon le meilleur leader dans la lutte de l'humanité contre la pandémie afin de construire un monde plus sain, plus sûr et plus juste.